धन्यादे समृद्धिं कर सर्वदा स्वाहा। नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूषय्याय भूषय्या व्रतप्रभो मधुरैदन धन्यादे समृद्धिं कर सर्वदा स्वाहा। नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूषय्या वीरप्रभो हरे नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूषय्या व्रतप्रभो मधुरैदन धन्यादे समृद्धिं कर सर्वदा स्वाहा। नमस्ते धन्यादे समृद्धिं कर सर्वदा स्वाहा। नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूषय्या वरदप्रभो मधुरैदन धन्यादे समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। नमस्ते धन्यादे समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। बोलिए मंडल 64 जोगणियों भगवती सतीना तमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वशे नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। हिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वे स्वाहा। स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते स्वाहा। माता की जय। 64 योगिनी नरमम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादातुमर्हसि स्वाहा। दक्षिणदष्ट अनुज्ञादा सुमराधि स्वाहा। दक्षिणदष्ट महाकाय कलबान्धे दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादातुमर्हसि स्वाहा। दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादा सुमराधि स्वाहा। दक्षिणदष्ट महाकाय कलबान्धे दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादातुमर्हसि स्वाहा। दक्षिणदष्ट स्वाहा। दक्षिणदष्टं महाकाय कलबान्धे दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादा सुमराधि स्वाहा। दक्षिणोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादातुमर्हसि स्वाहा। बोलिए 51 क्षेत्रपाली जय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः स्वाहा। इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय वयं नमः स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः स्वाहा। आत्मनमठपालक देवताभ्यो आत्मनमठपालक देवताभ्यो स्वाहा। आत्मनमठपालक देवताभ्यो स्वाहा। स्वाहा। विष्णु स्वरूपाय 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 स्वाहा। બેંકમાં બેલેન્સ હોય બધું સારું હોય તો મને શાંતિ ન હોય તો બધું નકા બરાબર ને તો મનની શાંતિ જેવું કોઈ સુખ નથી. ભગવાન મંગળનું ધ્યાન કરીએ જોઈએ. ભગવાન મંગળ નામ લઈ કરી જાય રાવણ ને બધા તો આપણે તો મનુષ્ય અવતાર છે. અનેક જન્મોના પુણ્ય હોય ને 84 લાખ જીવમાંથી તમે પસાર થાવ પછી તમને મનુષ્યનો દેહ મળે. તો આ આપણા ક્રાંતિ સમાપ્રભા કુમારમ શક્તિ હસ્તં મંગલમ પ્રણમામ્યહં ભૌમાય સ્વાહા. બુદ્ધિ આપણે કામ કરે
આપણી બુદ્ધિ તો જે પ્રમાણે કામ થાય તો અહીં રાજા દાદાના ચરણોમાં એક થાય છે ત્યારે આ કામ કરવાની બુદ્ધિ, ધર્મમાં રૂપિયા વાપરવાની બુદ્ધિ, રૂપિયા નો આવ્યો તો ધર્મના કામમાં સેવા કરવાની બુદ્ધિ. આ બધા સ્વયંસેવકો જે સેવા કરે ને એ સારી બુદ્ધિ છે. ખિસ્સામાં હજારો વર્ષ પેલા નોકરીની વાત કરી. વિજ્ઞાન તો હવે છોકરાને ભણાવવાના સૂર્ય ગુરુ મોટો છે. ભગવાન એનો ઉદાહરણ